Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranien. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranien. Aujourd'hui, on va faire des brioches au jus d'orange. اليوم غادي نديرو واحد لي بريوش بالعصير نتاع الليمون. غادي نحتاج 150 غرام نتاع السكر سنيده. Je vais avoir besoin de 150 grammes de sucre semoule, 2 sachets de sucre vanillé, جوج خنيشات نتاع سكر فاني, 150 grammes de lait tiède, 150 غرام نتاع الحليب دافي ولا كاس نتاع العنبه الكبير, هذا الكاس هكا, 150 غرام دو جو دورانج, 150 غرام نتاع العصير الليمون ولا كاس العنبه هكا, ساشيه نتاع الخميره, ان ساشي دو ليفور شيميك, 100 غرام دو huile, 100 غرام نتاع الزيت, un peu de sel, 25 grammes de levure de boulanger, 25 غرام تاع الخميره نتاع العجينه طريه, 100 غرام تاع الزبده, 100 grammes de beurre et 1 kg de farine. On va commencer par mettre les liquides. On va mettre le lait, نديرو الحليب دافي, نديرو فيه الخميره, كنسيو الخميره باش تذوب, خليوها هنايا. On met la levure, on essaie de la mélanger un petit peu pour qu'elle fond un peu. Voilà. Après on va rajouter l'huile, نزيدو الزيت, عصير الليمون, le jus d'orange, les 150 grammes de jus d'orange, 100 grammes de beurre, 100 grammes تاع الزبده, le sucre semoule, سكر سنيده, et les 2 sachets de sucre vanillé. شكيرات نتاع السكر vanille. Puis on va la mettre dans notre robot. On peut la travailler à la main aussi. نقدروا نعجنوها باليد غير بشويه بشويه, هي كتجي شويه جاريه. Je vais brancher mon robot et je vais la laisser travailler jusqu'à que je mélange tout. Et après je rajouterai la farine petit à petit. Et on va voir combien ça va nous donner. غادي نبرانشيها ونخليها تدور حتى يتخلط لي كلشي هادشي, ونزيد الفرينه بشويه بشويه ونشوف شحال غالا. On va mélanger, on commence à rajouter la farine petit à petit. ونزيد الفرينه بشويه بشويه. On a mis le sachet de levure chimique avec la farine. Moi j'ai 700 grammes de farine et je vais voir de combien je vais avoir besoin. Est-ce que les 700 plus ou moins, je vous dirai ça. انا درت 700 غرام تاع فرينه وغادي نشوف واش كثر ولا قل, وغادي نقول لكم شحال يدخل ليا هنايا. كتجي خفيفه هكا. غادي نزيد الملحه. moi j'ai utilisé les 700 grammes de farine. انا استعملت 700 غرام نتاع فرينه, 700 غرام تاع فرينه اللي دخلت ليه هي هذيك اللي كنديرها هي هذيك. on va rajouter le sel. je vais rajouter le sel, juste un petit peu de sel, juste une petite pincée de sel, pas beaucoup, et je le laisse tourner de nouveau 30 minutes. غادي نخليها نص ساعه كدور, 30 minutes de travail. On va la laisser reposer 1 heure ou 30 minutes, ça dépend la température de votre maison. Moi je vais la laisser reposer 1 heure jusqu'à qu'elle double de volume. Après on va faire des petits pains. Voilà, regardez, elle est collante, ça le colle, كتلصق في اليدين. هانتوما انا احتاجيتها هكا. غادي نخليها ساعه
وانتم الا كانت عندكم الدار سخونه نص ساعه تكفي، غير حتى تخمر باش نقرصوها خبيزات صغيورين. ها هو من بعد ما خمر après qu'il a doublé de volume, j'ai oublié de vous dire que j'avais mis un œuf. À la fin j'avais rajouté un œuf. انا نسيت نقول لكم بلي راه في التالي زدت واحد البيضه عادو عجنته. نسيت نقول لكم بلي راني درت بيضه يا ان œuf. كاين واحد البيضه. غادي ندير بتي زيت فريت. mettre un petit peu d'huile. Garder comme ça. Des petites boules et les disposer sur une plaque. نديرهم هكا ونحطهم في هاد. انا كنت نسيت ما قلت لكمش على البيضه، مي زدت فيه واحد البيضه مع العجينه اللي كنت كنعجنها، زدت بيضه وحده، درت واحد البيضه. j'avais rajouté un œuf, j'avais oublié de vous le dire dès le début, mais j'ai mis un œuf. Voilà, comme ça, et je vais continuer jusqu'à que je les finisse tous. انا غادي نستمر هكا حتى نساليهم كاملين، ومن بعد غادي نخليهم يرتاحوا واحد 3 السوايع. après je vais les laisser reposer 3 heures avant de les faire cuire. voilà mes brioches, ils ont bien gonflé. هما البريوش ديالي خمروا. j'ai un jaune d'œuf que j'ai battu. انا عندي صفر بيضه هنايا اللي ضربته. un peu de grain de sésame, شويه نتاع الجلجلان. je vais badigeonner mes brioches. كندير لهم البيض هكا كلهم. غادي نستمر هكا تنساليهم كاملين. moi j'ai chauffé mon four à 200 degrés. une fois qu'il est bien chaud je le baisse à 180 et après je mets mes brioches dedans. normalement ça prend 30 minutes mais je vais surveiller la cuisson. انا سخنت الفران ديالي على 200، ولكن من غادي ندير البريوش ديالي لداخل فيهم غادي نهودو نقصو نديرو على 180 ونخليهم نص ساعه. من نبقى نشوف من نشوفهم تحمروا مزيان نطفي عليه. صافي انا ساليتهم، هما كيجيو هكا، كيجيو خفاف من الداخل. صاي je les ai finis très très légère. j'espère que ça vous a plu. si vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et mettez like. et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. الى عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لايك. هما كيجيو هكا خفاف بزاف زوينين. ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله مع وصفه اخرى جديده.